Mag-amping gyud ta kanunay guys no. O atong ubanan sa pag-ampo ang atong pagbiyahe guys. Kay wala gyud ta kabalo kung kanusa ang disgrasya maabot sa atong kinabuhi guys. So mas maayo nga mag-ampo ta kanunay. Swerte pa gani ni nga truck kay iyarang gihinapli ni. Maayo ang driver nga mo diskarte. Kay diha ra na paod ang truck. Nara sa daplin. Kay og nalapas ni siya sa kuan guys. Kung naani siya sa kabila pang. So marag didto kuyaw gyud. So mo na yang gidiskartihan na lang, gidiskartihan sa driver. Iyan na lang gikuan. Iyan na lang giipid diri sa daplin. So present on mind ra gyud ang driver. Maayo pod marag veterano na ning driver ani. So praise the Lord. Wala gyud nga unsa nila, marag wala may naunsa ani. Maayo. Good job driver. Maayo ang diskarte.